ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली नाम को शेयर करुच्ची जहाँ कि आपण मैंने कौन सी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तांकर स्मरणार्थ केवल स्मरण कर दौरान तेज से ही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपणकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो, आपणकर कथा अनुसार परिचालित होबो, ताकू आपण जहाँ मध्य कहिबे से सेतुरु बाहर होबो नाही, आपणकर प्रत्येक कार्य को बिना वाक्याल पर संपादन करिवो। एही शक्तिशाली नाम को केवल स्मरण करबा ही यथेष्ट होइताए। कौन सी नीति नियम कटकणा नाही, बारण नाही, आपणकर खाद्यपत्र वस्त्र ए सबुथिरे कौन सी प्रकार बारण मध्य नाही। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण प्रेम प्रणय संपर्क को नहीं गभीर मर्माहत अवस्था अछंती, आपण जो स्थान में संपर्कटी स्थापन करुचंती जदि से स्थान में संपर्क आदौ सृष्टि हो पारु नाही अथवा चालुथिबा प्रेम संपर्क आपणकर भांगी रुजी जाउची, तेबे यही शक्तिशाली नाम सहायता ही आपण तांको निजर आवश्यकता को स्वीकार करेकरी तांको माध्यम रे समस्त अभीष्ट को पूर्ण करि परिबे। अथवा जदि आपणकर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर को नित्यांत हाथ मुठा को आनिकरी आपणकर जेकोसी चाकरी अभिवृद्धि उन्नति करने हुए तेबे मध्य संभव हो पारिबो। अथवा कर्मचारी महल में कौन सी नारी बा पुरुष आपणकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिकरी आपणकर जेकोसी प्रकार मंगलकर कार्य करिवो। अथवा यही शक्तिशाली नाम को जदि आपण परिवार कौन सी सदस्य मान क्षेत्र में व्यवहार कले तेबे परिवार से ही व्यक्ति आपणकर फल रे कार्य करिवो, जद्वारा कि परिवार रे आपणकर श्रेष्ठता बजाय रहिबो एवं आपणकर कथा को समस्ते मानिबे। एपरिकी जदि ये शक्तिशाली नाम को आपण सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन सी ना कौन सी व्यक्ति विशेष नारी बा पुरुष को आकृष्ट करिकरी आपणकर कौन सी प्रकार अभीष्ट को पूर्ण करने चाहती ताहा मध्य सहजरे साधित हो पारिबो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते एवं यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वाधिक देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली नाम जहाँ केवल आपण कौन सी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तांकर स्मरणार्थे केवल यह व्यवहार कले से ही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपणकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करके जहाँ आपण ताको निर्देश करेंगे से ताको पालन करने बाध्य हम। आपणकर प्रेम प्रणयर क्षेत्र हो किंबा चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र हो, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, कौन सी नारी बा पुरुष आपणकर कथारू अमंग हम ना, आपणकर कथा अनुसार परिचालित होइकरी समस्त प्रकार कार्य को बिना वाक्याल पर संपूर्ण करिवो। तेबे एही शक्तिशाली नाम जहाँकि एक प्रचंड वशीकरण मंत्र ठारू मध्य अधिक बेगर कार्य करिथाए एवं खूब शीघ्र कार्य करथाए ताको एटी आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करुच्ची। ध्यान सहकार शुणु से नाम कौन किभली आपण माने ताको व्यवहार करिवे जद्वारा कि एक प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण क्रिया को आपण माने बिना दुविधारे बिना कष्टरे संपादन करें। आपण माने जेतबेले एही शक्तिशाली नामटी को कौन सी व्यक्ति स्मरणार्थ व्यवहार करेंगे आपण यह दिनटी को मन रखु कौ दिन आपण मैंने यह व्यवहार करेंगे। आपण मानकर एथिपाई दुई गोटे दिन प्रযোज्य अच्छी, गोटे हूँ शनिवार एवं आउ गोटे हूँ मंगलवार। आपण यह शनिवार दिन करिपारंती, मंगलवार दिन करिपारंती। जो दिन मध्य आपण माने यह प्रयोग करेंगे से शनिवार हो कि मंगलवार हो, आपण समयटी को मन रखु ताहा ही आपणकर रात्र समय होइतिबा दरकार। जेतबेले रात्र आपण माने खाई सारिक शोया जाउचंती सही समय ही उपयुक्त समय आपण सही समय यही शक्तिशाली नाम को कौन सी व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर स्मरणार्थे व्यवहार करने अच्छी एवं यह जेतबेले व्यवहार करेंगे आपणकर मुखटी पश्चिम दिग को रोहुथिबा दरकार एवं एक आसन पकईकि आप बसीथिबा दरकार। जदि आप निजर शज्या उपर बसी करती बिना आसन रे तेबे मध्य चलिबो। तेबे आपण शुद्धपूत होइथिबे, अर्थात गोड़ हाथ को धोइथिबे, मुह को मध्य धोइथिबे। एही भाव में आपण पश्चिम दिग मुखाईकरी शनिवार दिन रात्र समय किंबा मंगलवार दिन रात्र समय जेतबेले आपण शयन करने जाउचंती खाद्यर ग्रहण परे परे आपण माने संपृक्त नारी बा पुरुष को गभीर भाव में ध्यान करंतु, जेभली कि से आपणकर सामने अछंती, आपणकर तांको सह सुखद मुहूर्त घटुची। जदि ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करने चाहूँगी तेबे तांको सह आपणकर कौन कौन सुखद संपर्क सब घटी ताकू सही समय ही चिंता करंतु। कौन सी नेगेटिव कथा
ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଗଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଘଟିଛି ଅତୀତରେ ସେହି କଥାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକଳ୍ପକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝଲସି ଉଠିବ, ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ ଯାହାକି ଏକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 41 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ 41 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପଟର ଛାତି ସ୍ଥାନକୁ 7 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି ମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏଭଳି ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳି ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କିଭଳି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଚମତ୍କାର ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ବିନା କଷ୍ଟ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଠରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସହଜରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ବନାନ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଦେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପାଦନ ଆପଣମାନେ ବିନା କଷ୍ଟରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମଟିର ରୂପରେଖ ଏଇଭଳି ରହିବ। ହୁଂ ସଂ ହଂ ବସ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ହୁଂ ସଂ ହଂ ବସ। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ହ ଦୀର୍ଘକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସଂ ସ ଅନୁସ୍ୱାର, ହଂ ହ ଅନୁସ୍ୱାର, ବସ ବ ତାଲବେଶ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ ଯାହାକି ମାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପ ହୁଂ ସଂ ହଂ ବସ, ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମଟିକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜପନ କରିବେ 41 ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପଟଳ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ପଟକୁ ଦଂଶିତ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ, ଲାଗୁଥିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ 41 ଥର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ ଯାହାକି ମାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ବାମପଟ ଛାତି ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ 7 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।